सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह बहुत ही देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही खुश नसीब हूँ, खुश किस्मत हूँ कि आप सबके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पाक सुनाने का मौका अल्लाह ने मुझे अता किया है। तो आइए सबसे पहले मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। जो कोई भी इस महफिल को, इस प्यारे महफिल को पुरनूर तरीके से सजाया है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आप सब लोग उर्दू जानते हैं ना? जानते हैं ना? कौन कौन जानते हैं? जरा हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, जानते हैं ना सब लोग? माशाअल्लाह। मैं जानता था कि सब लोग उर्दू जानते हैं। माशाअल्लाह इतनी देर बंगला में, बांग्लादेशी लैंग्वेज में माशाअल्लाह कलाम आप सुन रहे थे। इंशाअल्लाह मैं उर्दू में सुनाऊंगा। सबसे पहले तो आइए कौन कौन मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाएं। मिलके पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही, और बुलंद आवाज से। क्या हल्दिया वालों की बस इतनी आवाज है? और बुलंद आवाज से ने दोनों हाथों को बुलंद करके। हमें जो कुछ भी मिला है हुजूर के सदके में मिला है कि नहीं? हुजूर के सदके में मिला है। अल्लाह ने हमें जो कुछ भी दिया है हुजूर के सदके में मिला। तो देखें आला हज़रत फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना बने तो जहां, दहन में सुबह बदन में है जा, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, है कि नहीं? तो सब कुछ उन्हीं के लिए है। तो अल्लाह ताला हमारे यहाँ आना, हमारा यहाँ पढ़ना, हमारा यहाँ उठना बैठना कबूल फरमाए। तो आइए सबसे पहले दुरूद पाक का नजराना सब बाबा से बुलंद मेरे साथ मिलके पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शायर फरमाते गए दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। चले आएंगे मदीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ बाबा से बुलंद मेरे साथ जो कोई भी मेरे माशाल्लाह प्यारे भाई बैठे हैं, सबसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह ताला ने हम इस महफिल को हम आए हैं, ये बड़ा खुश नसीब है।
بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے اس رات ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے محبوب کا ذکر کرنے کے لیے ہمیں یہاں پہ بلایا. میں اتنی دور سے میں کوئی اپنا قصہ سنانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا ذکر اور اس محبوب کے ذکر کو سنانے کے لیے میں اتنی دور سے آیا. آپ سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ اور بلند آواز سے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں اور بلند آواز سے انشاءاللہ. میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے انشاءاللہ سرکار کی آمد. ایسے جو کوئی بھی میرے سرکار کا سچا عاشق ہے نا عاشق کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد. سامنے والوں کو اللہ سلامت رکھے اور پیچھے والوں کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے نہیں جس کے پاس ایک ہاتھ ہے وہ ایک ہاتھ اٹھائے جس کے پاس دو ہاتھ ہے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ مل کے پڑھے سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مولا کی آمد منجا کی آمد. ایسے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے نا ماشاءاللہ بہت ہی لطف آئے گا. آئیے سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار میں پیش کروں گا. حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سے میں اس محفل کا آغاز کرنا چاہوں گا. تمام میرے ساتھ جب بھی اللہ کا ذکر ہو میرے ساتھ مل کے شامل ہو جائیں گے.